हायनि तै कैसे हास्ते वो बेराय खिरि या फारै रजाखा कटाल फियाव गई सांग्रं सालि दिबर जरावो खाटुं खाजानि बिसितै हास्ते मन्त्री बख्रक मानिक साहानि यागबाय फियावगै रजाखा सुलमा दंगर तुइसय वाटारफेल होनाय फियावगै रजाखा कमलपुरनि सालनाया रियां पारावो आबवाय बेलाय खाटुं खाजा नुकलायजाक आमचाइनि बरकरकनि थानिवो सिमिया हास्तेनि बेबाक बरकरकनि थानिवो नुकजाक खा बेलाय खेने खाटुं खाजा हायनि हाय हास्तेवो तै कैसा बेरायखिरि मानफिमानि बागै फियाव थानिवो मानजाखा हास्ते मंत्री बख्रक नि लगे वो बेरायखिरि मंत्री बहायनो कौनारक थानिवो हास्ते मंत्री बख्रक साखा हास्ते नि हामख्रायनि बागैनो बीजेपी सरकार सामं खाइबै तंगो तैबो महाय याकाना जागैनो तंगो पांडावो बेलाय खेनो नायते थाव केर सामंग मुसैमंग बै खाइबैनो सेंसा जाखा खाटुं खाजानि बिसिंतै रिसामंग मुसामंग खाइजाखा कमलपुरनि सालनाया रियां पारावो खलाव गैरो जाकमानि बाय बेलाय खेनो हास्ते मंत्री बख्रक बहायनो खास्रां जाक होनै सायमान जाखा এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং বিস্তারিত এখানে আলোচনা রেখেছেন। এখানে আজকের যে সুলমা ডুঙ্গুর টসই যে আমরা উদ্বোধন করলাম তার আগামী দিন তার যাত্রা শুভ হোক এবং এখানকার যারা আমার কাছে যা খবর আছে এখানে ডার্লং কমিউনিটি এবং রিয়াং কমিউনিটি এরা বেশিরভাগ এখানে থাকে, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে এবং আপনাদেরও দায়িত্ব থাকবে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য। আমি আবার আশা করি নেক্সট টাইম আবার এখানে আসবো, কি কি ডেভেলপ হলো এবং আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের সাথে কথা বলবো। সবাইকে